Dito tayo ngayon sa registration ng ano na Luneta Tagaytay Ultramarathon 60 kilometers. Ayan, dami yung haba. Ano ba yan? Ang dami na naka-registered kanina. 1.5 hours na lang, mag-i-start na, Gunstar. Let's go! Guys, ganito. Ganito guys. Lapit na po ang kaunti. Ako lang muna ang bida, sandali ha. Guys, thank you sa inyo ha. This is the second time na most registered participants. Alam niyo ba yung first? 2014, kay Turen. Hindi ko lang malaman kung mabibreak ang record. Here we go! Oo. Kailan yan? Start na. Sobrang lakad muna. Sa dulo pa magkakaalaman to. Okay, dito kayo sa first station 9.6. Woo! Together with Mike. First water station. 9.6. Yo! Yan. 10 kilometers. Done. 54 na lang. Dito na ako sa may tambo. Let's go. Lula ito Tagaytay. The famous Apote Road. Going 15 kilometers. Yan o. Patawid na tayo na sa Apote. Let's go. Approaching city of Imus. Nasa 19 500 na tayo. Going 20 kilometers. Yan, kakalagpas lang natin. Imus 20 kilometers. Nandito na ako sa Imus. 20 kilometers. Let's go! Kaya pa. Ganda ng heart rate. Nasa 140 lang. Second station na tayo. Let's go. $30 kilometers. Yes. Halfway. 30 kilometers na. 34 to go. Dito na tayo sa Dasma. Dasma. Yo, let's go. 40 kilometers. Yeah. 40 kilometers. 24 to go. Ano pa lang yung port after 41 kilometers. Let's go. Tip station na. Kilometer 46. It's good. Dati binabay ko lang to Hacienda oh. Yun ang Shell oh. Ngayon tinatakbo ko na. Going 49 kilometers. Woohoo! $50 kilometers. Grabe. Woo! 50 kilometers. Yan. 50 kilometers. Let's go. 50 kilometers. Yo. Yan na. Na. Liliko na lang. Sa kaliwa. Go.
56 kilometers. Last 8 kasama yung ano, Palace in the Sky. Let's go, last 7, last 7. Lap 57. Oh. Stop. Yo, stop. 59 kilometers going 60. 60 kilometers done. Woo! Last 3 na lang. Ang pamatay na ahon. Yan na. 60 kilometers. Coffee project. Crosswind. Yan. 62 na tayo. Last push. Ito na. Ang pamatay na ahon. Lapit na. Akitin. Last push. Palace in the Sky. Let's go. Last push na. Ay matapos. Tagaytay. Woo! Conquer. Ultramarathon. 3 kilometers. Cuneta, Tagaytay. Ultramarathon. Let's go. Up. Woo! Nakikita ko na. Meters done. Lapit na tayo sa finish line. This is it. Woo! Ah. Ah. Woo! Ay conquer lo na Tagaytay. Ah. Sa video. Ah. Video yan. 60K. Ah. Medal. Ijara na, 60K galing ah.